जिसाय अध्याय 40। मो लोकमानंकु सांत्वना कर, सांत्वना कर, तुम्हमानंक परमेश्वर एहा कहंती, तुम्हे माने जेरुसालेमकु चित्त प्रबोधक कथा कुह, आउ ताहार संग्राम समाप्त हेला, ताहार अपराध क्षमा हेला। से सदाप्रभुंक हस्तरु आपणर समस्त पाप हेतु 2 गुण पाइअछि बोली ताहा निकटरे प्रचार कर। एक जनर रब प्रचार करई, तुम्हे माने प्रांतरे सदाप्रभुंक पथ प्रस्तुत कर। मरुभूमि मध्यरे आम्भमानंक परमेश्वरंक निमंते राजपथ सड़क कर। प्रत्येक उपत्यका उच्च कराजिब, प्रत्येक पर्वत ओ उपपर्वत नीच कराजिब ओ वक्र सड़क कराजिब, आउ रगड़ा स्थान सबु समान कराजिब। पुणी सदाप्रभुंक महिमा प्रकाशित हेब ओ जाबतीय मर्त्य एकत्र ताहा देखिबे, कारण सदाप्रभुंक मुख एहा कहिअछि। एक जनर रब कहई प्रचार कर। तहिरे जणे कहिला, कौन प्रचार करिबा? मर्त्य मात्र तृण स्वरूप ओ ताहार समस्त शोभा क्षेत्रस्थ पुष्पर तुल्य। तृण शुष्क होई जाए, पुष्प म्लान हुए, कारण तही उपरे सदाप्रभुंकर श्वास वायु बहे। निश्चय लोकमाने तृण स्वरूप, तृण शुष्क होई जाए, पुष्प मलिन हुए, मात्र आम्भमानंक परमेश्वरंक वाक्य अनंत काल स्थायी। हे सियोन निकटरे सुसमाचार प्रचारकारिणी, तुम्हे उच्च पर्वतकु जाओ। हे जेरुसालेम निकटरे सुसमाचार प्रचारकारिणी, तुम्हे बलरे उच्चै स्वर कर, उच्चै स्वर कर, भय कर नाही। जिहुदार नगर समूहकु कुह, हेई देख तुम्हमानंक परमेश्वर। देख प्रभु सदाप्रभु पराक्रमीर तुल्य आसिबे, ओ ताहांकर बाहु ताहांक पाई कर्तृत्व करिब। देख ताहांक संगे ताहांकर पुरस्कार अछि, ओ ताहांक अग्रे ताहांकर प्रतिफल अछि। से मेषपालक परी आपणा पल्ल चराइबे। मेष छुआ मानंकु से आपणा बाहुरे संग्रह करिबे, ओ आपणा कोଳରେ सेमानंकु बही नेबे। आउ दुग्धदायिनी मानंकु धीरे धीरे चलाइबे। किए आपणा हस्तर पोषरे जलराशि मापिअछंती, ओ चाखंड द्वारा आकाश मंडलर परिमाण करिअछंती, ओ गौणीरे पृथ्वीर धूଳି सबु भरिअछंती। पर्वतगणकु निक्तिरे ओ उपपर्वतगणकु तराजुरे तौलिअछंती। सदाप्रभुंकर आत्माकु किए आदेश देइअछि, अबा मंत्री होई किए ताहांकु शिक्षा देइअछि? से काहार सहित मंत्रणा कले, किए ताहांकु शिक्षा देला? ओ विचारर पथ ताहांकु शिखाइला, ओ ज्ञान शिक्षा देला, ओ विवेचनार मार्ग ताहांकु देखाइला। देख गोष्ठी माने कलशर जलबिंदु परी ओ निक्तिर धूलिकणिका तुल्य गण्य अटंती। देख से द्वीप समूहकु अति क्षुद्र द्रव्य तुल्य उठांती। पुणी लिबानोन जाल पाई ओ तहिर पशुगण होम बलि पाई यथेष्ट नुहंती। सर्वदेशीय माने ताहांक छामुरे अवस्तु मात्र। सेमाने ताहांक निकटरे अवस्तुरु लघु
ଓ ଅସାର ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହା ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବ? ଅବା କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କି ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବ? ଶିଳ୍ପକର ପ୍ରତିମା ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳେ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ମଣ୍ଡନ କରେ, ଆଉ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ରୂପା ଜଞ୍ଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପହାର ପାଇଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ସେ ଅପତ୍ୟ କୌଣସି କାଷ୍ଠ ମନୋନୀତ କରେ। ସେ ଅଟଳ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଶୁଣି ନାହଁ? ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ପୃଥିବୀର ପତନଠାରୁ କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିନାହଁ? ସେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ତନ୍ନିବାସୀଗଣ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପତୁଲ୍ୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସାରନ୍ତି, ପୁଣି ବସତି ନିମନ୍ତେ ତମ୍ବୁତୁଲ୍ୟ ତାହା ବିସ୍ତାରନ୍ତି। ସେ ଭୂପତିମାନଙ୍କୁ ଅକିଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ତୁବତ୍ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ରୋପିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଗଣ୍ଡିର ଚେର ଭୂମିରେ ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଶୁଷ୍କ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ନଡ଼ା ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଏହେତୁ ସେହି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ସମାନ ହୋଇପାରିବୁ, ଏପରି କାହା ସଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଉପମା ଦେବ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି? ସେ ସୈନ୍ୟସମୂହର ନ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତର ନାମ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓ ସେ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରବଳ ହେବା ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ପଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଚାର ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ। ହେ ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଏହା କହୁଅଛ? ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ପା ଏହା କହୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କି ଜାଣିନାହଁ? ତୁମ୍ଭେ କି ଶୁଣିନାହଁ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସକଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତରୁଣମାନେ ହେଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ।